Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, aujourd'hui, on va faire le cours relation entre la somme des moments et accélération angulaire. Donc, le cours va s'intéresser au système en rotation autour d'un axe qui appartient au système. يعني le système مثلا étudié ديالنا يكون en rotation autour ديال واحد l'axe delta اللي هو fixe وهذا l'axe اللي هو fixe appartient à ce système. ماشي بحال les cours آخرين. كان عندنا l'axe كيكون n'appartient pas au système étudié. Donc, dans le cours, on a une relation mathématique très intéressante les deux prochains cours, qui est le mécanique, les systèmes oscillants et les aspects énergétiques. Donc, relation entre la somme des moments, je vous la somme des moments, mais c'est la somme des forces. La somme des forces qui est de translation, de rotation, la somme des moments. Donc, relation entre la somme des moments, le moment d'une force, déjà je suis au 5e ou 6e, comme on le rappelle, et l'accélération angulaire. Donc, l'accélération de Bellien Choufou, c'est l'accélération angulaire. L'accélération qu'on a fait AG, il y a l'accélération linéaire. Le plan de travail, donc, on a trois parties le cours. La première partie, on fait un rappel sur le mouvement de rotation, définition, l'abscisse angulaire, l'abscisse curviligne et la relation entre les deux, la vitesse angulaire, la vitesse linéaire et la relation entre les deux, et la notion, la nouvelle notion, on va voir le cours, il y a l'accélération angulaire. Donc, je vous définition là et la relation mathématique de l'accélération angulaire. La deuxième partie, elle est le principe fondamental de la dynamique de rotation. Donc, je le principe fondamental de la dynamique de rotation, ou la relation entre la somme des moments et l'accélération angulaire. Qui est le principe fondamental de la dynamique de translation, il y a la deuxième loi de Newton. Donc, la première partie, je fais le moment d'une force par rapport à un axe, je vous fais rappel, le moment d'un couple de forces, le principe fondamental de la dynamique de rotation. Au la dernière partie, je fais le moment d'inertie de quelques solides particuliers. Donc, le moment d'inertie, le principe fondamental, je fais comment déterminer le moment d'inertie des systèmes qui ont une géométrie simple. Pour la dernière partie, je vous fais des applications, des exercices d'application. نخدموا واحد الوطني ديال الوطني الوحيد اللي تحط في هذا لو كور اللي هو 2011 rattrapage. Donc, mouvement d'un système mécanique en translation et en rotation autour d'un axe fixe. Donc, on a la partie, je fais le mouvement d'un système en translation, deuxième loi de Newton, et en rotation, le principe fondamental de la dynamique de rotation, ou la relation entre les deux. Comment lier la translation et la rotation. Donc, la première partie, définition du mouvement de rotation. Je vais faire un rappel. Donc, un corps solide S est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Si tous ces points décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe delta, sauf les points qui appartiennent à cet axe. Donc, je fais moi de la définition de l'exemple. Maintenant, on a un corps S en bleu. Là, voici l'axe de rotation. Donc, en considérant 4 points. Le point M, il appartient à l'axe de rotation. Le point A n'appartient pas à l'axe de rotation. Le point B appartient à l'axe de rotation. Et le point N n'appartient pas à l'axe de rotation. Donc, d'abord, il y a le corps en rotation, lancer l'animation. Donc, le corps il est en rotation. Je ne les points qui appartiennent à l'axe de rotation sont immobiles. Ou les autres points décrivent le cercle. Donc, le point A, je nous donne le cercle de centre O, ou le centre O il appartient à l'axe de rotation. Le point B, il a représenté le cercle centré sur l'axe de rotation. Mais les points M et N sont immobiles. Donc, à dire la définition des mouvements de rotation. Donc, remarque, les points du solide situés sur l'axe de rotation sont immobiles car les points qui appartiennent à delta
ce sont des points les moins immobiles. Les autres points décrivent des arcs de cercle ou des cercles. Des arcs de cercle, le corps effectue moins d'un tour. L'angle de rotation il est inférieur à 360 degrés. quand l'angle inférieur à 360 degrés, le point A il va tracer un arc de cercle, mais c'est un cercle complet. Le cercle complet, quand l'angle supérieur égale 360 degrés. Donc, pendant la même durée delta t, tous les points du corps solide tournent du même angle. إلا دازت واحد لا دوغي دلتا تي شنو كنلاحظو؟ مثلا هاد لو كور غيدور بواحد مثلا لونغل الفا. دونك كاع لي بوان اللي كاينه في هاد لو كور غيدورو بلو ميم انغل الفا sauf à l'exception ديال les points qui appartiennent à l'axe de rotation. Le point A il va décrire واحد l'angle alpha ou le point B va décrire le même angle alpha. يعني عندنا le même angle. فهمت؟ Donc بالنسبة لدابا غنشوفو l'abscisse angulaire. ناخدو هاد لو كور S, ناخدو هاد لو بوان هذا, le point M. Donc on a l'axe de rotation, il est représenté par un point. Une droite mais qui est perpendiculaire à le plan, qui est représentée par un point. Donc on a le point M, il est en rotation. Le corps S, il est en rotation. Le point M, il a un mouvement circulaire. Donc on a notre trajectoire qui est là, c'est une trajectoire circulaire. Donc pour repérer la position du point M fait le cercle, on a le repère cartésien. Donc le repère cartésien a deux axes OX, OY. Donc il a besoin de repérer le point M, c'est XM ou YM. Donc l'inconvénient le repère cartésien, on a deux informations pour savoir la position du point M. C'est qu'on a X ou qu'on a Y. Donc il y a une seule information pour la position du point M. Maintenant, j'ai dit que le point M, l'angle diélo est 0. Automatiquement, tu peux dire ah le point M qui est là. Il a fait le point M, l'angle diélo est 90. Tu peux dire ah M qui est là. Donc il a fait l'angle diélo le point M. Tu as fait la position de le point M. L'angle diélo le point M, c'est l'abscisse angulaire. Donc l'abscisse angulaire qui connaît l'angle ما بين هاد l'axe horizontal qui passe par le point O, هاد OA هذا, وما بين OM. Donc هذا كنسميوها l'abscisse angulaire. Donc c'est l'angle entre OA et OM. On appelle l'abscisse angulaire du point M à un instant T la valeur algébrique يعني يمكن يكون positif ou bien négatif de l'angle θ اللي هو entre OA et OM. هو l'angle θ ما بينيش ما بين OA و OM. L'abscisse angulaire elle est exprimée en radians. Donc l'abscisse angulaire باش كيكون براديان ماشي بدوغري. Donc remarque هنا عندنا une relation mathématique qui permet de convertir le radian au degré. يعني إلا كان عندنا par exemple θ هو 0 degré, نعوض θ هنا ب 0, 0 في بي إلى 180 هي 0, يعني θ هو 0 راديو. إلا كان θ هو 180 degré, نعوض هنايا 180, 180 مشات مع 180 غتبقى لي بي. دونك بالراديان هي بي. إلا كان θ هو 90 degré, 90 على 180 هي 1 على 2 غتبقى لي بي على 2. ainsi de suite. دونك هنايا كيفاش كندير نحول من degré الراديان. La relation entre n, le nombre de tours, et l'abscisse angulaire est θ égale à 2π fois n. يعني إلا جيت قلت لك أنا لو بوان M كيدير 10 ديال لي تور. دونك شحال θ ديالو؟ نشدو هذيك n ونعوضوها ب 10 يعني هي 20π. 20π المعنى ديالها 10 ديال لي تور. دونك هنا la relation entre le nombre de tours et l'abscisse angulaire اللي هو en radian. هنا كونفيرسيون ثانية حولنا من التور للراديان. Conversion الأولى حولنا من الغاديان للدوغري. Donc بالنسبة للابسيس curviligne, l'abscisse curviligne du point mobile M à un instant T, c'est la valeur algébrique de l'arc S égale à AM. Donc l'abscisse curviligne هو la distance ما بين A وما بين M. غير هي ما ملكاش نقولوا عليها distance, حيت distance toujours positif. L'abscisse curviligne يقدر يكون positif ou bien négatif. Donc هي ما بين A وما بين M. Il y a la longueur ديال هاد l'arc. إلا كنا في le sens positif غتكون positif, إلا كنا في le sens négatif غتكون négatif.
دونك هي لا لونغور ديال AM. دونك إلا عرفت أنا لا لونغور ديال l'arc AM راه كنعرف أنا لابسيس كيرفيلين. لابسيس كيرفيلين هو اللي كنتو خدمتو به في البيريمتر ديال السيركل. إلا مشيت أنا من A ودرت هاد التور كامل ورجعت ل A لو بوان A درت هاد لو تور كامل، دونك هاديك الساعة لابسيس كيرفيلين هو البيريمتر، والبيريمتر كتعرفو هو 2π فوا R. 2π فوا R. دونك لابسيس كيرفيلين في الحالة ديال ان تور كومبلي هو لو بيريمتر. حنا نشوفو هاديك 2π و R و غولاسيون ما بين 2π راه لونغل و R هو الغايون، يعني شنو غولاسيون ما بين S و ما بين θ. دونك لا غولاسيون انتر لابسيس كيرفيلين و لابسيس اونغولار هي S كتساوي R θ. هادي مهمة حتى هي. S كتساوي R فوا θ. إلا كان عندنا لونغ ان تور كومبلي، تور كومبلي يعني θ هي 2π. دونك في هذيك الحالة نعوضو θ ب 2π تولي 2π فوا R، يعني أن لابسيس كيرفيلين هو لو بيريمتر ديال السيركل، هو الموحد. Avec R c'est le rayon de la trajectoire du point. Donc دابا نشوفو la vitesse angulaire. La vitesse angulaire d'un point, d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe est, à chaque instant, la dérivée par rapport au temps de l'abscisse angulaire de ce point. Donc la vitesse angulaire كنا كنسميوها العام اللي فات اوميغا. دونك اوميغا كانت عندنا كونستانت، دابا تقدر تكون كونستانت ولا فاريابل. دونك كنرمزو لها بتيتا بوان. هاد لو بوان المعنى ديالو في الفيزيك هو لا ديريفي اللي كديرو نتوما. من دابا للفوق في الميكانيك غنبقاو نخدمو بتيتا بوان، اكس بوان، زد بوان، إيكغيك بوان، بلاص ما نحسبو نديرو هاد لو سامبول ديال ديريفي غنبقاو نخدمو بالبوان. Donc θ point, je vais la dérivée de θ par rapport au temps. Donc son unité dans le système international est le radian par seconde. علاش؟ حيتاش θ باش كتكون بالراديون و t باش بالسكوند، دونك غتكون بالراديون par seconde. La vitesse linéaire. Donc la vitesse, on définit la vitesse linéaire v شنو هي s point. هي la dérivée de s par rapport au temps، يعني هي la dérivée ديال l'abscisse curviligne. La vitesse شنو هي لا ديريفي د اكس كنا كنخدمو بها. في هاد الحالة غنخدمو بلا ديريفي ديال من لابسيس كيرفيلين، حيتاش لا ديستونس باركوري هي لابسيس كيرفيلين. Et on sait que S كتساوي R فوا θ. هاد لا غولاسيون ديجا شفناها ما بين لابسيس كيرفيلين و لابسيس أونغولار. دونك غنرومبلاسيو هنايا في غتساوي دي فوا R فوا θ سور دي دو تي. R سي اون كونستانت اللي هو الغايون، يخرج لي من الديريفي غتبقى ليا R دي دو θ سور دي دو تي. المعنى ديالها أن في كتساوي R فوا θ بوان، حيتاش دي دو θ سور دي دو تي شنو هي؟ دي دو θ سور دي دو تي هي θ بوان. دونك حنا لقينا لا غولاسيون ما بين لا فيتاس لينيير و لا فيتاس أونغولار. نورمالمون هنا R ماجيسكول. Donc avec R le rayon de la trajectoire avec un circulaire en mètres, θ point la vitesse angulaire en radian fois seconde moins 1, et V la vitesse linéaire en mètres fois seconde moins 1. Donc هادو هما لي زونيتي. θ point elle est en radian par seconde moins 1. ملي كنضربوها حنايا في المتر، المتر في الراديون هو المتر. الراديون ce n'est pas une unité physique. الراديون كنعتبروش حنا unité physique. دونك يعني أن المتر في الراديون هي المتر. أي حاجة ضربتيها في الراديون كتعطيك هاديك الشيء. الراديون بحال واحد يعني élément neutre بالنسبة لي زونيتي. دونك في هاد لو باراغراف نشوفو l'accélération angulaire. Définition. L'accélération angulaire d'un point d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe à chaque instant est la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire. Donc, l'accélération angulaire, le symbole d'ILS, c'est θ 2 points. 2 points, معنى ديالها هي seconde. بحال كديرو في الماط F seconde. هي la dérivée seconde. θ 2 points هي la dérivée seconde ديال θ. Donc la dérivée seconde هي la dérivée de la dérivée première. يعني هي d de θ point sur d de t. يعني dérivée de la dérivée première de θ. Son unité dans le système international est le radian par seconde au carré. Ou bien le radian fois seconde moins 2. علاش؟ حيتاش هادي اللي الفوق θ point بالراديان par seconde.
وهاد t بايش بالseconde. Radian par seconde, il y a radian par seconde au carré. Remarque, si θ de point égale à 0, اللي حسبنا θ de point لقيناها égale à 0, alors θ point هتكون constante bien sûr, ou la constante هتكون إلا كانت différent de 0, يعني أن le système il est mobile. إلا كانت la constante إلا كانت هاد θ point la vitesse angulaire égale à 0, يعني le système il est immobile. بالنسبة لنا, on considère que la constante différente de 0. Dans le cas, le solide a un mouvement de rotation uniforme. Dans le cas, on a un mouvement de rotation uniforme autour de l'axe delta. بحال اللي حسبنا l'accélération في translation. Mais كنحسبوا l'accélération كنجبروها 0 و la vitesse elle est différente de 0 كنقولوا بلي ان le mouvement ديال le corps S c'est un mouvement de translation uniforme. Donc si θ de point égale à constante est différent de 0. خلينا θ de point constante ou différent de 0. Alors le solide est animé d'un mouvement de rotation uniformément varié, accéléré si θ de point supérieur à 0 ou retardé si θ de point inférieur à 0 autour de l'axe delta. نفس الشيء اللي شفنا حنايا في accélération. مي كتكون عندنا حنايا AX كتساوي constante différent 0 كنقولوا mouvement de translation uniformément varié accéléré إذا كانت AX supérieur à 0 retardé إذا كان AX inférieur à 0. كنهضروا على لو كور كنسميوه mouvement de rotation. كنهضروا على لو بوان كنسميوه mouvement circulaire. كنهضروا على لو كور في الحالة translation كنهضروا على mouvement de translation. كنهضروا على le centre d'inertie le point كيكون mouvement rectiligne. Donc غنشوفوا هاد l'exercice d'application là. Donc, l'équation suivante traduit la variation de l'abscisse angulaire d'un point M d'un solide au mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Attendons l'abscisse angulaire, la variation d'ILO en fonction du temps, avec θ en radian et t en seconde. Le point M, les rois en mouvement, Malo décrit une trajectoire circulaire de rayon R. Attendons le rayon R, dit le point M, yani la distance mabin M ou mabin O. La valeur de la vitesse. Donc, on a calculé la valeur de la vitesse angulaire du point M à l'instant t égale à 10 secondes. Déduire en même instant la valeur de la vitesse linéaire du point M. Quelle est la valeur de l'accélération angulaire? En déduire la nature du mouvement. نجاوبوا على question question. حط les données أول حاجة حدايا. عطاونا l'équation horaire ديال θ وعطاونا le rayon ديال le point M. ديال trajectoire ديال le point M. Donc أول حاجة خلونا نحسبوا la vitesse angulaire. Donc, باش نبداو la vitesse angulaire شنو هي؟ Donc la vitesse angulaire هي θ point égale la dérivée de θ. Donc غنمشي لهاد θ وندير له dérivée. Donc الديريفي د هادشي نتوما تخيلوا أن t هو x. ديريفي د 5x كاري زائد 2x زائد 1 هي 0. 2x الديريفي ديالو هو 2 و 5x كاري هي 10x. نفس الشيء هنايا غير هو عندنا حنايا t. Donc θ point تعطينا هي 10t زائد 2. حنا بغينا la valeur de la vitesse à l'instant t égale à 10 secondes. نشدو هاد t ونعوضوه ب 10. Donc θ point à l'instant 10 il y a 10 fois 10 plus 2. Application numérique, il y a 102 radians par seconde chez l'unité. Déduire en même instant la valeur de la vitesse linéaire. Déduire يعني d'après la question précédente. من θ point. نعرفوا أن V هي R fois θ. On sait que V égale à R fois θ. V à l'instant 10 secondes, il y a R fois θ point à l'instant 10 secondes. يعني V à l'instant 10 secondes, غنشدو تيت R اللي هو بايش بالسنتيمتر اللي هو 10 سنتيمتر 10 fois 10 moins 2 ونضربوه في ايش في 102 اللي هي θ point. غتعطينا V هي 10,2 mètres par seconde. Donc, quelle est la valeur de l'accélération angulaire du point M? On déduire la nature du mouvement. L'accélération angulaire, c'est θ de point, c'est la dérivée de θ point. نرجع لθ point, finir θ point, هي θ point. Donc, θ point égale à 10 fois t plus 2. غنزيد نديريفيها une autre fois, غتعطيني θ de point هي 10 radians fois seconde moins 2. احنا سالينا مع la première partie ديال la question 3, la deuxième partie, on déduire la nature du mouvement. Donc, puisque θ de point égale à constante ou supérieur à 0, alors, et la trajectoire déjà, la trajectoire du point M est circulaire,
Alors, le mouvement du point M est circulaire, uniformément varié, accéléré. نطلبوا لنا la nature du mouvement ديال le point M, ou le circulaire. نطلبوا لنا la nature du mouvement ديال le corps S, le mouvement de rotation uniformément varié ou accéléré. Accéléré حيتاش عندنا هنايا θ de point positif. Voilà notre exercice d'application. Donc, on a la valeur de la vitesse angulaire du point M d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. On a θ point, il y a 200 tours par minute. Exprimer θ point en radians par seconde. يعني نحولوا من tours par minute لإيش radians par seconde. Calculer l'accélération angulaire du point M. Quelle est la nature de mouvement du point M? Écrire l'expression de l'abscisse angulaire du point M en fonction du temps, sachant que son abscisse angulaire à l'origine des dates est θ0 égale à 10 radians. نحط les données اللي عندنا عطونا θ point هي 200 tours par minute. Exprimer θ point en radians par seconde. Donc عندنا θ point هي 200 tours par minute. Donc tour شفناها في le cours هي tour 1 tour هي 2 pi. Donc هنايا بحال اللي عندنا 200 fois 2 pi sur 60. هاد 60 منين جبتها من المينوت. حنا بغينا نحولو مناش من tour لغاديون ومن المينوت للسكوند. باش تحول لي من tour لغاديون غضرب لي في 2 pi. وباش تحول لي من المينوت للسكوند ضرب في 60. غير هو المينوت فين كاين؟ تحت الكسر. دونك غنقسمو على 60. دونك هي 200 في 2 pi على 60 غاديون باغ سكوند. Donc θ point égale 20,94 radians par seconde. Donc le résultat, atteint le résultat de l'unité d'élémentaire. Donc la deuxième question, calculer l'accélération angulaire du point M. Ce qu'on a fait l'accélération angulaire, il y a θ2 point. Il y a la dérivée θ point. نشدو θ point, on dirait les dérivées. شكون لاحظ هنا أن θ point مالها constante. Donc dérivée ديالها avec θ point égale constante, dérivée ديالها تعطينا 0. La question suivante, quelle est la nature du mouvement du point M? باش نجاوبو على la nature du mouvement, عندنا θ2 point égale à 0 et θ point égale à constante. Normalement, ça se compte différent de 0. Et la trajectoire est circulaire, donc le mouvement du point M est circulaire uniforme. هاد la question هادي اللي كنا كنديرو العام اللي فات في l'équation horaire. ونفس الشيء بالبريميتيف. العام اللي فات ما كناش كنديرو بالبريميتيف بصح كنا كنحطوها نيشان. On a θ point égale à constante. Donc غنديرو la primitive ديالها par intégration θ de t égale à θ point fois t plus θ0. Donc ملي كتكون عندنا الكونستانت ديجا درناها في لي لوا د نيوتن وفي بروجيكتيل وفي كلشي هادي دابا باينه. إلا كانت عندنا كونستانت بغينا بريميتيف ديالها كنشدو لا كونستانت اللي هي θ بوان نضربوها في t ونزيدو عليها θ à l'instant 0. ونديرو لابليكاسيون نيميريك θ بوان عندنا هي 20,94 نعوضو هنايا fois t plus 10. صافي هادي هي l'équation horaire de l'abscisse angulaire. On a B, نشوفوا les composantes AT et AN de vecteur accélération. Donc on va travailler dans la base de Freinet puisqu'il s'agit d'un mouvement de rotation. Dans la base de Freinet, on a deux vecteurs U ou N. U qui est un vecteur tangent, un de le même sens mouvement, ou N mouvement vecteur centripète, où les deux vecteurs sont des vecteurs unitaires, ça veut dire que leur norme égale à 1. Donc A, l'expression de le vecteur accélération sur la base de Freinet, il y a AT plus AN, vecteur AT plus vecteur AN. Donc A égale à AT fois U plus AN fois N. AT qu'on a fois il y a D de V sur D de T, ou AN il y a V au carré sur R. Donc là, on a l'axe de rotation, trajectoire d'un point M, le rayon de la trajectoire sur R minuscule. Si on veut représenter la base de Freinet في le point M, عندنا كنبداو ب N هو الأول ساهل كيفاش كنديرو N. N باش نريبريزونطيو كنبداو نرسمو أول حاجة لو رايون ومن بعد كنرسمو N le vecteur N il est radial dirigé vers le centre كنسميوه centripète. Le vecteur U, si on choisit هنايا le sens de rotation, c'est le sens anti-horaire, donc le point le vecteur U est perpendiculaire à la N ou qui compte tangent à la trajectoire ou un de le même sens mouvement, alors il est confondu avec le vecteur
vitesse v. Donc, هادوما les vecteurs u ou n la base de freiner. Donc, si le solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, alors l'expression vecteur accélération devient. Donc, on a A هي AT, les coordonnées ديالها AT و AN, AT d de V sur d de T, V شفناها هي R fois θ point, R elle est constant, donc on peut faire sortir R من la dérivée, on a R fois dérivée de θ point. De même, V هنايا on le remplace par R fois θ point. Donc شنو غتبقى R fois θ point au carré sur R. هاد R هذا يمشي مع هاد R غيبقى لنا غير ان سول R هنايا fois θ point au carré. وهنايا شنو غيبقى لنا R dérivée de θ point هي θ seconde هي θ 2 points. Donc AT هي R fois θ 2 points و AN هي R fois θ point au carré. θ 2 points ماشي هي θ point au carré. C'est la même chose. θ 2 points c'est la dérivée seconde de θ. Mais θ point au carré, c'est la dérivée première de θ, le tout au carré. Ah, ce n'est pas la même chose. C'est bon, donc c'est les coordonnées dire AT ou AN en fonction de θ point et θ 2 points. Donc, on a la partie, je trouve, le principe fondamental de la dynamique de rotation. Donc, le moment d'une force par rapport à un axe. Je vais faire rappel, déjà je suis 5e ou 6e. L'expression du moment d'une force F par rapport à un axe de rotation, delta perpendiculaire à cette direction est. Donc, on a le moment d'une force F par rapport à l'axe delta, la notation de M, on a l'axe de rotation, entre parenthèses, le moment de la force F égale à plus ou moins F fois D. F est l'intensité de la force en newton, où D, c'est la distance séparant sa droite d'action et l'axe de rotation delta. Donc, on a plus ou moins. Plus ou moins. Ce moment est considéré positif si le couple a tendance à faire tourner le solide dans le sens de rotation. Et dès que la force F doit aller le solide dans le sens positif, dans le sens de rotation, alors le moment est comme positif. Et dès que la force F résiste le mouvement du corps, alors le moment est comme négatif. D'abord, on a la figure qui fait ce qu'on a. On a suppose une trajectoire le point M, on a la force exercée sur le point M, et la brinette D, je vais dire. Comme le point de la droite, la ligne d'action de F, au carrément la droite perpendiculaire sur la ligne d'action de F qui passe par le point O, l'axe de rotation. Donc, à dire la distance D. Même les في الدرس هذا غنخدمو بلي بولي بولي كيكون هاد لا فورس اف كتكون طونجونت على تراجيكتوار يعني ان الدي اللي غنخدمو بها هي الغايه اوتوماتيكمون في الدرس الماجي هذيك الساعه نبقاو نخرجوها بهاد لا ميثود هنا نشوفو لو مومون دان كوبل دو فورس Le moment d'un couple de force par rapport à l'axe de rotation perpendiculaire au plan du couple est égal au produit de l'intensité commune F des deux forces et la distance D séparant les deux lignes d'action. Je vois le couple de force. Le couple de force, au moins, deux forces qui sont parallèles, mais qui sont alignées, qui sont collinéaires, qui sont parallèles, ou ont la même intensité, ou ont deux sens opposés. Donc, oui, plus ou moins F fois D. Plus ou moins, le moment a tendance de faire tourner le corps dans le sens positif ou bien dans le sens négatif. Ou F c'est l'intensité commune يعني هي F1 هي F2 حيت عند بعضياتهم و D حنا نشوفو كيفاش كنخرجوه. هنا on suppose عندنا le corps S. هنا l'axe de rotation confondu مع le point O. هنا les deux forces F1 ou F2. إلا بغينا la distance D كنديرو نطراسيو la ligne d'action ديال les deux forces. ومن بعد كنشوفو le perpendiculaire sur les deux lignes d'action هذا هو la distance D في هذا الحال بالنسبة لأن couple de force. Donc on a la partie la plus intéressante اللي غنخدمو بها في les prochains cours في هاد le cours هذا ديال la relation اللي غنبقاو نخدمو بها. Dans un repère lié au référentiel terrestre, on a كنخدمو le mouvement
اللي هما في لا تير دونك غنختاروا لو référentiel نخدموا به هو لو référentiel lié à la terre اللي هو terrestre. Pour un corps solide en rotation autour d'un axe fixe, delta, la somme algébrique des moments par rapport à l'axe fixe, laisse-moi la somme algébrique, c'est-à-dire que les moments, ce sont des grandeurs algébriques, qui sont positifs ou bien négatifs. De toutes les forces appliquées au solide est égale à chaque instant au produit des moments d'inertie, G delta, le moment d'inertie de G delta, du solide par son accélération angulaire. Donc, la définition, c'est une relation mathématique. Il a pris la relation fondamentale de la dynamique est la somme des moments des forces extérieures. نشوفوا لي سيستيم étudié شنو هما لي فورس اللي هما اكزرسي على لو سيستيم étudié كنحسب لهم لو مومون ديالهم لا سوم ديال لي مومون وكندير ايغال جي دلتا لو مومون دينيرسي فوا تيتا دو بوين. اذا كان لو كور عنده اون جيومتري سامبل يمكن نحسبوا له جي دلتا ديريكتومون. اذا كان لو كور عنده اون جيومتري كومبليكي جي دلتا ديالو يا اما كتعطى في التمرين يا اما نتوما اللي كتحسبوها، يعني ما تصدعوش راسكم مع جي دلتا. دونك هادي la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Avec le moment de la force F, c'est le moment de la force extérieure par rapport à l'axe de rotation. Il est exprimé en newton fois mètre. J delta, c'est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation en kilogramme fois mètre carré. J delta, l'unité dialogue, il y a kilogramme fois mètre carré. L'état de point, c'est l'accélération angulaire en radian fois seconde moins. Donc, on a le moment d'inertie de quelques solides particuliers. On a une sphère, il a le moment d'inertie d'IA, J delta, il y a 2 sur 5 fois mr carré. Il a une barre, J delta égale 1 sur 3 ml carré. شنو هي m? C'est la masse de la barre, ou شنو هي L? C'est la longueur de la barre. Il a une barre, l'axe de rotation fait elle est au milieu de la barre. Fait elle est à l'extrémité de la barre. Donc G delta égale à 1 sur 12 ml carré. Cylindre, expression, disque, cerceau. اللي غنخدمو بها بزاف هي la barre. Donc la barre هي اللي نضبطها. Donc le moment d'inertie de la barre G delta égale à 1 sur 3 ml carré. Je fais les pendules, les pendules pesants, نخدمو بالmoment d'inertie ديال la barre. 1 sur 3 ml carré. Donc غادي نضبطها مزيان. Donc il y a la masse B kilogramme ou la longueur mètre carré. L'unité ديال G delta est kilogramme fois mètre carré. La dernière partie, on a application, mouvement d'un système mécanique en translation et en rotation autour d'un axe fixe. Donc, on voit le système mécanique fait deux corps. Un corps en translation et un corps en rotation. Moi, je vous comment résoudre les exercices. Donc, on a أغلبية كنخدمو بلا بولي. Donc la poulie donc يكون فيها واحد لا كورد هنايا كتكون دايره على لا بولي وهاد لا كورد كتكون ليي مع واحد لو كور اس. هاد لا بولي l'objectif ديالها هي دو ديبلاسي لو كور اس من ان بوزيسيون ا اون بوزيسيون بي، سوا غيكون عندنا اون مونتي ou bien une descente على حساب لو سونس دو روتاسيون دو لا بولي. الا كانت لو سونس دو روتاسيون دو لا بولي هو لو سونس اورير دونك لو كور اس غيطلع الفوق. اذا كان لو سونس انتي اورير la poulie, le corps S, il va descendre. Donc, un fil inextensible de masse négligeable. أغلبية نخدمو به يعني ما يكونش fil extensible. يكون دايما fil inextensible de masse négligeable ويعطيوها لنا في لي دوني. أغلبية. Donc, un fil inextensible de masse négligeable شنو المعنى ديالها؟ Garde la même tension en tous ces points. يعني T égale à T'. يعني il a représenté la force exercée par le fil sur la poulie ou la force exercée par le corps S, par le fil sur le corps S. Donc, on a deux forces. Les deux forces ont la même intensité. Il y a T égale à T'. T égale à T'. هذه هي اللي كتليي هاد لو كور مع هاد لو كور. هاد لا فورمول هادي T égale à T'. يعني حنا في ليتود ديالنا الأغلبية غنديرو ليتود هذا اللي هو اون ترانسلاسيون وغنجبدو من T'. غنديرو ليتود هذا اللي هو en rotation نديرو له la relation fondamentale de la dynamique de rotation, la somme des moments égale G delta fois theta 2 points. غنجبدو من T. من بعد اللي هي هذا مع هذا.
تي كتساوي تي بريم ونجبدو داكشي اللي طلبوا لنا في ليكزارسيس. هذا قلنا كنخدموا له دوزيام لوا نيوتن اللي هو ترانسلاسيون. هذا اللي هو روتاسيون كنديروا له البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. ونشوفوا هادشي في ليكزارسيس ويبان لكم. Dans le cas où le fil ne glisse pas sur la gorge de la poulie, إذا كان عندنا هاد لو فيل ne glisse pas راه كيكون دايما ne glisse pas يعني ما يكونش لو كا انفيرس. Le fil ne glisse pas sur la gorge de la poulie. المعنى ديالها أن HG l'accélération ديال هاد لو كور هي le rayon ديال la poulie fois l'accélération angulaire de la poulie. Donc HG هي R fois θ de point. Donc دابا حتى هادي مهمة بزاف. عندي هادي وعندي هادي. HG هي R fois θ de point. هادي كتليي لي l'accélération linéaire ديال لو كور اللي هو en translation مع l'accélération angulaire ديال la poulie اللي هي en rotation. و R c'est le rayon de la poulie. Si la force F coupe l'axe de rotation delta, alors le moment ديال F يكون زيرو. يعني إلا كان مثلا شي force qui coupe l'axe de rotation, le moment ديالها زيرو. يعني إلا شدينا مثلا le poids ديال la poulie شنو مالو il coupe l'axe de rotation. هذا هو l'axe de rotation. Il coupe l'axe de rotation. Le moment ديالو زيرو. La réaction ديال la poulie ديال l'axe de rotation تجينا حتى هي coupe l'axe de rotation. يعني المومون ديالها زيرو. دائما المومون ديال R زيرو. دائما المومون ديال R اللي هي الرياكسيون ديال la poulie réaction ديال l'axe de rotation على la poulie كيساوي زيرو. والمومون ديال لو بوا ديال لا بولي حتى هو دائما زيرو حيتاش لو سونتر دينيرسي ديال لا بولي كنختاروه مع لاكس دو روتاسيون. دونك ها هي عندنا هنا. En se contentant d'étudier la rotation autour d'un axe fixe, donc l'axe il est fixe, يعني la somme des forces extérieures exercées sur la poulie هيكون كيساوي الفيكتور نول. يعني T plus P plus R égale vecteur nul. حيتاش هاد لا بولي elle n'est pas en rotation, elle n'est pas en translation, ما كتحركش. هاد لاكس دو روتاسيون كيبقى فيكس يعني ما كيتحركش. يعني لا سوم دي فورس اكستيريور كيساوي فيكتور نول. ولكن لا سوم دي مومون شحال كيساوي جي دلتا في تيتا دو بوان. ديك الحاله د روتاسيون. دونك يعني ار شي الا بغيتها شنو هي ار غتجينا هي بي زائد تي. درنا بروجيكسيون داكشي غتجينا هي بي زائد. Donc, عليها درت انا vertical orienté vers le haut. إلا كان un cas plus compliqué حنا نشوفو comment déterminer R. Donc l'intensité de la réaction R est déterminée en utilisant la méthode analytique اللي هي البروجيكسيون. Donc projection كنختارو الغبار وكندير projection ou bien la méthode graphique اللي هي polygone des forces اللي كنتو درتو في 5e. يعني باش نعرفو R عندنا دو méthodes. méthode analytique بالprojection, méthode graphique هي polygone des forces. دونك هادو هما لي زوتي اللي غنحتاجوهم باش نحلو لي زيكزارسيس. عندنا فيل انكستونسيف دو ماس نيغليجابل المعنى ديالها ان تي كتساوي تي بريم. فيل نو غليس با سور لا غورج دو لا بولي المعنى ديالها لاكسيليراسيون ديال لو كور اس كتساوي لو رايون فوا تيتا دو بوان. عندنا لي فورس لي هما كيكوب لاكس دو روتاسيون المومون ديالهم نول. يعني لا فورس بي و ار في هاد الحالة لو مومون ديالهم نول. La somme des forces extérieures exercées sur la poulie égale vecteur nul. علاش؟ حيتاش أن la poulie n'est pas en translation. Donc l'axe est fixe delta. L'intensité de la réaction R اللي بغيت نحدد R شحال كتساوي بالضبط لي كاركتيرستيك ديالها بغيتو سواء غندير الميثود بروجيكسيون يعني خصنا الروبير ou bien غندير لا ليني بوليغونال ولا البوليغون دي فورس. دونك نديرو ليكزارسيس دا. نخدمو واحد ليكزارسيس مهم بزاف. هذا بطاني ديال 2011 اللي تحط فيه هاد البولي مع لو كور اس يعني سيستم اون روتاسيون مع ترانسلاسيون. دي المره الوحيده اللي كتحطات فيها اللي راه مهم بزاف لو برانسيب فوندامونتال ديناميك في الدروس الماجيك. هنا عندنا اون انتروديكسيون لو رول ديال البولي شنو لو رول ديالها. il permet de se lever des charges اللي هما عندهم une masse très grande. On modélise la grue par une poulie P. Donc la grue ديالنا اللي تهزنا la charge هي la poulie P. Elle est homogène de masse R égale 20 cm. La masse ديالها de rayon bien sûr de rayon R égale 20 cm. On a le rayon ديالها capable de tourner autour d'un axe horizontal delta fixe confondu avec son axe de symétrie. Donc la poulie là, elle tourne autour de l'axe delta qui passe par son axe de symétrie.
On a un corps solide S de masse M égale à 50 kg relié à la poulie P par un fil inextensible de masse négligeable. On a le fil inextensible de masse négligeable qui lie la poulie et le corps S. Passons par la gorge de la poulie, donc à la gorgier, donc la gorge, le fil à la poulie, et ne glisse pas dessus. المهم هي هذيك de masse négligeable راه ديجا درناهم في الديابو اللي قبل. Ne glisse pas dessus au cours du mouvement. G delta représente le moment d'inertie de la poulie. Donc G delta c'est le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe delta. La poulie P tourne sous l'action d'un moteur qui applique sur elle un couple moteur de moment constant. Donc la poulie هنا داروا لنا واحد البلوس. هاد البلوس المعنى ديالها ان c'est le sens de rotation. باش ان هاد لو كور يطلع خص ضروري اون فورس هنا. Les forces exercées هما les forces exercées par l'axe de rotation. في l'axe de rotation عندنا واحد le moteur électrique. اش كيدير هاد le moteur كيدور في هاد le sens اللي هو anti horaire باش انه كتطلع لنا هاد لا شارج. Donc il applique واحد le couple de moment constant. عطاونا le moment ديالو حنا l'unité de moment newton fois mètre. Et le corps S se déplace vers le haut sans vitesse initiale. Sans vitesse initiale. On repère la position du centre d'inertie G du corps S à un instant T par la cote Z dans le repère OC. Donc la position d'ILG elle est repérée par Z, le repère les lois OC. En appliquant la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique en cas de translation, de rotation sur le système poulet S-fil, montrer que l'accélération AG du mouvement de G est. La formule. Deuxième question, l'étude expérimentale du mouvement de G permet d'obtenir l'équation horaire avec Z en mètres et T en secondes, déterminer le moment d'inertie G delta. أول حاجة la correction نحط حدايا les données اللي عطاونا. عطاونا le rayon de la poulie, عطاونا la masse ديال le corps S, عطاونا le moment ديال le couple moteur. وطلبوا لنا أننا نبينوا هاد la formule. في هاد لو تيب ديال لي زيكزارسيس اللي كتكون فيه بليزيور كور سوليد ولا بليزيور سيستيم كنقسموه. كنبداو لو سيستيم الاول نبدا يا اما بلو كور اس ولا لا بولي وراه ندوز للسيستيم الثاني ومن بعد لي هاد لي دو سيستيم لا بروبريتي ديال تي ايغال تي بريم. لا تونسيون دو فيل ولا لي تونسيون دو فيل سون ايغال. دونك étude de mouvement de la poulie. دونك هنا اول حاجه نبداو بها هي نيتيديو لو موفمون ديال لا بولي بوحدها. Le système étudié, c'est la poulie. Le bilan des forces. Les forces exercées sur la poulie. PP, c'est le poids de la poulie. Dites le P, c'est la poulie. Je mettrai le poids de le corps S. R delta, c'est la réaction de l'axe de rotation. Pour la troisième force, il y a T, la tension du fil. مازال واحد لي فورس هنايا دابا هاد لابولي اش كدير كدور باش تدور خصها بليزيور فورس سي دي فورس اللي هما اكزرسي باغ لاكس دو روتاسيون دونك كنسميوهم سيغما اف اي. علاش درت هنا سيغما اف اي؟ حيت عندنا بليزيور فورس ما عندناش اون سول فورس، عندنا بليزيور فورس اكزرسي باغ لاكس دو روتاسيون. ملي يكون عندكم الكوبل موتور او بيان الكوبل ريزيستون دائما في البيلون دي فورس كنديرو سيغما اف اي. ملي كيكون لو كوبل موتور او بيان كوبل ريزيستون باش كنعرفها بلينونسي ديال ليكزارسيس. Les forces exercées par l'axe du moteur de moment M. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique, on a la relation fondamentale dynamique. La poulie, elle est en rotation. Donc, c'est la relation fondamentale dynamique. Mais la deuxième loi de Newton. Donc, nous avons sigma les moments, les forces extérieures, c'est G delta fois θ, 2 points. Je mets les moments les le moment de PP. Plus le moment R delta, plus le moment de T, plus le moment de هادو هما اللي سموها M, plus M, كتساوي G delta θ 2 points. عندنا égal à moins TR plus M implique que moins TR plus M égale à G delta θ 2 points. Je vous mets de la formule car le moment d'ILPP égale le moment d'IR delta égale à 0. علاش؟ حيت PP
و R دلتا كوب لاكس دلتا على لاكس دو روتاسيون. هما لي فورس اللي كتقطعو R دلتا و كيقطعو بي بي. دونك لو مومون ديال هاد لي دو فورس ايكال اي نول ايكال زيرو. دابا بقى لو مومون دو تي. لو مومون دو تي شنو قلنا هنايا على لا فورس مالها إلي طونجونت او سيركل. دايما في البولي كتكون هاد لا فورس هادي طونجونت او سيركل، يعني أن إلا بغيت لو مومون ديالها نشد تي ونضربوه في R في الغايون ديالها. دونك هي موان. علاش درت موان؟ حيتاش هاد لا فورس تي هادي كتجبد لتحت، يعني أن إلا كانت غير هاد لا فورس شنو يوقع للبولي؟ غدور في هاد لو سونس، غدور بحال هكا في لو سونس اوغيغ، يعني غدور في لو سونس اوبوزي ديال لو سونس بوزيتيف، يعني أن لو مومون ديالها إليه نيجاتيف. دونك لو مومون دو تي هي موان تي فوا R. La force T elle est tangente à la poulie. دونك عليها درنا تي فوا R. ودائما كتكون عندنا ان بولي مع لو فيل كيكون لا فورس مالها tangente للبولي. Et puisque le fil ne glisse pas sur la gauche de la poulie, alors AG égale à R θ 2 points. Déjà درت لكم في الديابو 15. θ 2 points هي AG على R. remplacer دابا هاد AG على R في هاد لا فورمول اللي لقيت هنا. دونك θ 2 points remplacer ب AG على R عطينا هاد لا فورمول. حنا شنو قلنا لوبجيكتيف؟ نجبدو تي من هاد ليتيود دو موفمون د لا بولي، ونجبدو تي بريم من ليتيود دو موفمون ديال لو طو اس، ومن بعد نكتبو ان تي كتساوي تي بريم بويسكو لو فيل إلي انكستونسيبل دو ماس نيجليجابل. تي شحال كتساوي؟ هي ام على ار موان جي دلتا اش جي على ار او كاري. هادي لا بروميير ريلاسيون. دونك هذا سيت ان ديفلوبمون ماتيماتيك. ما عرفتيش لو باساج وقف الفيديو، شد ورقة وستيلو وديفلوبي. جبدنا لا غولاسيون الاولى. دابا غنديرو ليتيود دو موفمون ديال لو كور اس. لو كور اس الي اون ترانسلاسيون. اول حاجه لو سيستيم ايتيديي سي لو كور اس. لو بيلون دي فورس، شنو هما لي فورس اكزرسي سور لو كور اس؟ عندنا بي سون بوا، وعندنا تي بريم لا طونسيون ديال لو فيل. ما تسميهاش تي، سميتها تي بريم حيتاش الاخرى ديجا سميت تي، ديجا سميت بها لا فورس الاخرى. اون ابليكون لا دوزيام لوا نيوتن حيتاش عندنا ترانسلاسيون. شنو عندنا؟ لا سوم دي فورس اكستيريور كتساوي لا ماس فوا لاكسيليراسيون. يعني P plus T prime égale à 1 fois H. Donc on a un zéro projection. On projette sur OK, donc à l'axe OK, normalement orienté vers le haut. On est orienté vers le haut. On projette sur OK. PZ plus TZ prime égale à 1 fois AZ. PZ il y a moins P. P ou Z عندهم sens opposé. T prime هي T prime Z هي T prime حيتاش عندهم لو ميم سونس، كتساوي M A G. A Z هي A G. دونك غنجبدهم لأن T prime. دونك T prime égale à M A G plus M G. Donc puisque le fil il est inextensible de masse négligeable, alors T égale T prime. دونك غنشدو لا غولاسيون الأولى والثانية. دونك غنعوضو T بلا فورمول اللي لقيناها قبل، و T prime بهاد لا فورمول. حنا لوبجيكتيف ديالنا هي نوصلو ل A G. غنحاول نجمع اش جي في جي. هاد اش جي هذا نجمعو مع هاد اش جي هذا، وهذا هو اللي ما عنديش به الغرض ديجا اخر. شنو غتبقى لنا ام فوا اش جي بلس جي دلتا فوا اش جي سور ار كاري كتساوي. دونك نوحدو المقامات، ولا نعملو بام باش جي، ونوحدو المقامات ونضربو في المقلوب داكشي. المهم هاد ديفلوبمون ماتيماتيك انا قلت لكم دير ورقة وستيلو وشوفو هاد لي زيتاب هادو، راه هما ساهلين مكاينش شي حاجة. دونك اش جي شحال كتخرج لنا؟ هادي هي لا فورمول اللي طلبوا لنا تسالات الخدمة ديالنا. Vas-y, جاوبنا على la question الأولى. ندوزو la deuxième question. Donc la deuxième question, on sait que AG égale AZ égale Z2 points. Donc حنايا ديجا عطاونا Z شحال كيساوي، دونك غنديرو له la dérivée seconde. On a Z égale 0,2 fois θ au carré. Donc باش نديرو dérivée seconde كندوزو la dérivée première هي الأولى. Z point هي 0,4 fois t. نشدو هاد جوج ونضربو في 0,2 fois t. بحال إلا عندك 0,2 fois x كاري. دونك الديريفي ديالها هي جوج في 0,2 فوا إكس. جوج 0,2 هي 0,4. دونك غنزيد نديريفيها إن أوتر فوا، غتعطينا أ جي هي زد دو بوان هي 0,4. ديريفي د هادي فوا تي هي 0,4. راديون فوا سكوند موان دو. حنا جبدنا أ جي، دونك حنا باغيين جي دلتا.
دونك جي دلتا باش تجاوب عليه خص يكون عندك لي دوني كاملين، خص يكون عندك ام و ار و ام مينيسكول و جي و اجي. دونك اجي ما كانش عندنا حنا جبدناه، حتى باقي كامل كاين. دونك نحاول دابا نجبد جي دلتا من هاد لا فورمول. دونك هنا جي دلتا ام ار كاري بلس جي دلتا هادي جبتها لهنا، اجي جبتو لهجيه. بغيت جي دلتا هاد ام ار كاري نديها للطرف الثاني وندير لابليكاسيون نيميريك. هنا ام هو 104.2، ار عطاوها لنا بالسنتيمتر رد البال، يعني 20 في 10 أس ناقص جوج، ها هي. ناقص لا ماس عطاوها لنا بكيلوغرام، خدمو بكيلوغرام. جي هي 10، كاينة في الوطني، راه تعطات، ما درتهاش أنا في ليكزارسيس ولكن راه كاين في الوطني، كتعطى دايما. ار هي 20 في 10 أس ناقص جوج أو كاري، منساش راه الأو كاري على كلشي، منديرش 20 أو كاري في 10 أس ناقص جوج، 20 في 10 أس ناقص جوج درتو أو كاري. اجي هي اللي حسبناها، هي 0.4 ناقص 50 في هذا. دونك لابليكاسيون نيميريك هي 0.1 كيلوغرام فوا المتر كاري، مننساش لونيتي دي جي دلتا هي الكيلوغرام فوا المتر كاري. ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا لو كور. الا كاين شي حاجه خليولي لي كومونتير هنايا في اليوتيوب، والتلامات ديالي راه كونتاكتوني في الواتساب. يلا التوفيق للجميع ان شاء الله.